Mogo ube wele telefoni na uko zigiri sheki yo aunde zigiri la metuku ni fona kera esheki ka zigiri ye sabula eti mana kanfo Nekwa tigila mogo uma Wone mabo mana mogo la Matugu mana mogo ko zigirite mana fenye Pourquoi nebi mana kanfo zigirila adomina Molu adomina Neterini kanumba adomina Neka fanu adomina sa Zikiri mamutu tromoga Wayam suko Ote alhamdulillah rabbil alamin Niga nyini nga wajala yanku sebe Yaku flantana bi Ankanu baga na anterika mi zikiri shaki Isra nyini abiyanga ufrakalta fransi Alhamdulillah tunga jala fana sira ɲini k'a bɛna bɔ a faso la komi an kanubagaw la an terikɛw la an jɛɲɔgɔn don a y'a fɔ an ɲɛna an fana y'a kanu ka n'an ɲɛ da an natɔ kan ka dugawu ka tila ka dugawu ɲini fɛ o de y'an nakun ye inchallah. Tɔgɔ ye Mama Bɛte n nakun ye Cheick Kole a ba tɔgɔ ma le bɛ ɲɛ o bɛ n wele Mama sinon n tɔgɔ le Mariam a kanubaga dɔ muso de bɛ ɲɛ Isaka Samare donc n nakun ye Cheick Kole ne y'a Cheick Kole a ɲuman tagala a ɲuman segila ka na an fana kɛnɛma sɔrɔ yan o diyala n ye donc an fana bɛ nana kunbɛn ni nisɔndiya ni wasa ye o de kosɔn su n'an fana lɔnni bɛ nin kɛnɛba nin kan k'a kɔnɔ yan ten nɔ baasi tɛ foyi tɛ yen a nako diyala n ye fo ka timi n ma dɔn n bɛna min fɔ kuma ka gɛlɛn ma. Ne tɔgɔ Boubacar Djibo Soufi Star le missionnaire bon alhamdulilayi ne ni aéroport la yan su in na bamananw ko ka tɛmɛ da dɔ la ka se da wɛrɛ ma da ɲini tɛ mɔgɔ ɲini de don n'i ma ye i bɛ mɔgɔ ɲini yɛrɛ a kɛ mɔgɔ ɲuman ye ni an ye k'an ka sow bila nin waati in na ka se aéroport la yan an nana an teri n'an jɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ne yɛrɛ kɔni b'a fɔ n balimakɛ o ye Zikiri Cheick ala y'a kɛ an n'a kun famana waati jan san damadɔw n taara taama na n'o ye Faransi taga ye ala y'a kɛ a k'an ka segin bi ni ala bɛna ɲuman segin ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan basi m'an si sɔrɔ kama an nisɔndiyalen don an wulila ka bɔ an ka sow kɔnɔ k'an bɛna kunbɛn k'a bisimila k'a yira a bɔra a ka so fɛnɛ a nana a ka so tuguni o de y'an nakun ye aéroport la. Ne tɔgɔ ye Fanta Gueye ne nakun ye Cheick Kole ne denkɛ ne nakun y'o de ye donc a kɛra komi ne bɛ taara hiji de la bi depuis ne bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ a ka ca san 40 ye ne ma deli ka se yan bi de ne sera yan ne nakun ye Cheick Kole ko ye Cheick Kole kɔnɔ an b'a la de f'a dan denmisɛnninw ko tɛ f'a dan Wallahi f'a dan ala ka na n'a ɲuman ye ala k'a ɲuman sɔrɔ an ɲuman sɔrɔ yan ala k'a lakisi k'a kisi nɛgɛ tɔɔrɔ ma n'an bɛ ɲɔgɔn ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a n'a ka denbaya bɛɛ kisi ala k'u ɲuman jigi ka bɔ nɛgɛ kɔnɔ hɛrɛ la awɔ salamu aleykum. Moi c'est Zara Safiatou. Ben, moi je suis venue chercher mon ami, mon frère, mon partenaire et bien Cheick quoi. Donc Cheick arrive aujourd'hui, je suis venue chercher pour le ramener chez lui à la maison par rapport au lien qu'il y a entre nous. Voilà pourquoi je suis là. Là, je dois emmener. Là, je vais là, c'est pas pour mon cœur. Là, je vais sincèrement, le Cheick, c'est un ami qu'on ne peut pas. C'est la Sarah Solomon. Il est tellement gentil, tellement sympa, tellement joyeux. Il fait, en tout cas, il est là. Vous savez, à n'importe quel moment que tu as besoin de lui, il est là, il se sent présent pour toi. Et papa, tout ce qu'il a fait pour moi. Donc, je n'ai rien à dire ici, c'est pas seulement un merci. Bon séjour à lui. Allah ka ɲuman segin. Bon, salam alaikum. Alaikum salam.
to aset madam Fofana anna ko asawe zigri shekni ka wo France no e an kanu ara pay no e ne refa ke zigri Mohamed Tonate aga kanu depuis bite zigri siraka ne ala ko siraka donc aga an fa ka fanyene bi ko zigri shekmina ole ka am blaka na akumbe kana ni sondia ira la ka nari jarani akela mahere ole kan se ari ko la bishuna ala ke bradi amina ala ni mase amina rai la tuna ni ala ida masa ya kama ala ti faga iboke ni ala ida warsigi ya kama ala ti faga iboke ni ala ida kibike femini saya duteje ni moke sala adomina Zigiri sheki mani dongili danga dalibena sheki na deda Oria temi fani ulani sodia adomina Ni mese ni tese obaye kumaye tanga meka taka wa sebaka na donsa Ne fama dongili da ne bama dongili da Ade ne zigiri sheki karaba Kofone kasileme uni sadia aye chugule ko beni ga wakati Ame sheki kati lede la
wallahi makoroba ka bɛɛ fo anw de bɔra quartier wɛrɛw la ne yɛrɛ bɔra Kumasi kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni anw bɔlen ka na n'an kumana sɔrɔ Abubukaw yɛrɛ bɔra segi sigiɲɔgɔnw bɔra a to min anw ɲugun an yɛrɛ la dɔɔni mais anw bɔra an ka so an nana sɔrɔ Abubukaw bɔlen don segi sigiɲɔgɔn ɲumanw bɔlen don denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan k'a yira an na ko an bɔra an ka so an nana an ka so o ye an fa an bɛ Abubukaw yɛrɛ fo dante foli min na a ye tɛgɛrɛ fɔ aw ye kɛnɛ in kan sigikun kelen de bɛ kɛnɛ in kan n'o ye Ala ko Alakira ko kɛrɛnkɛrɛnnenya na zikiri sɛki ko ne hakili la mɔgɔw bɔra hali Abijan kɛrɛfɛ duguw la o mɔgɔw bɛ kɛnɛ kɛ yan minnu ti Abijan yan o bɔra Abijan kɛrɛfɛ duguw la ka na kɛnɛ in kɛ yan sɛki ko kama ani minnu bɔra Abijan yɛrɛ quartier janw na kominiw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ala sababu Alakira sababu silamɛya diinɛ sababu o de y'an ni zikiri sɛki cɛ sɛki anw n'a ta ye balimaya de ye an balimakɛ de don ka fara ani an bamuso yɛrɛ nana an bɛ an bamuso in de fo fɔlɔ ko a k'a bisimila an ba i bɔra i ka so i nana i ka so an ba ni anw bɔlen k'i kunbɛn i den bɛ Faransi cogo min i denw bɛ Abijan k'i kɔnɔ i ma sɛki kelen wolo i ma min bɛ kelen wolo i ye anw bɛɛ de bange anw bɛɛ ye denw de an nana yirila k'a fɔ i ni denw bɛ Faransi cogo min i denw b'i kɔ Abijan o la an bɔra ka na i bisimila n'o ye an ba ɲuman ye yɛrɛden naani ani waliden naani ni misigɛnna ye min kɛ sunɔgɔ la ni misiw taara n'a wulila a b'o de kɛ boli la ni mɔgɔ ye kɛwale ɲuman kɛ a nafa fɔlɔ ye i yɛrɛ ye komi kɛwale jugu a tɔɔrɔ fɔlɔ ye i yɛrɛ ye i ye kɔlɔn sen kunungo ka bila minɔgɔ ɲɛ bi kɔlɔn fara ji la i bɛ se k'a min cogo min i ja kunu o sɛgɛn n'o ɲɛn'o o résultat dɔ filɛ an filɛ o kɛnɛ dɔ kan i ye waliden naani min kɛ an fila kɛnɛ dɔ kan an bɔra aéroport la aw y'a ye mɔgɔ dɔw nana ka jigin hali mɔgɔ t'a dɔn k'u tɛmɛna mɔgɔ dɔw nana ka jigin hali mɔgɔ ma sɔrɔ min b'u ka valise ɲɔniw ye dɔɔni mais aw jiginna k'a sɔrɔ mɔgɔw jɔlen don minnu bɔra yɔrɔ jan yɔrɔ suru ne ba o bɔra i yɛrɛ de la i golo cɛ i filɛ o kɛnɛ de kan i denw nana ka i bisimila i denw nana ka n'i tare tare i denw nana ka n'i wɔsi ji cɛ i denw nana ka n'i ɲɛji cɛ i bɔra i ka so i nana i ka so an ba i bisimila ni ba b'an na bi e de y'an ba ye ni ɲɛjɔyɔrɔ b'an na bi i y'an ɲɛjɔyɔrɔ ye ni jigi bɛ anw na bi e de y'an jigi ye i denw bɛɛ lajɛlen ko k'o f'i ye n bɛ segin a kan ko ni ba bɛ anw na bi e ye anw ba ye ni jigi bɛ anw na bi e de y'anw jigi ye ni ɲɛjɔyɔrɔ bɛ anw na bi e de y'an ɲɛjɔyɔrɔ ye i denw farala ɲɔgɔn kan an bɔra k'i kunbɛn k'i bisimila dakuruɲɛ fila mun b'an fɛ o ti dɔwɛrɛ i bisimila o ko ka segin ka sɛki furumuso fo n'o ye an ba Minata ye sɛki yɛrɛ ɲuman na femme de chance a ye tɛgɛrɛ fɔ Aminata ye sɛki ye chance mun sɔrɔ diɲɛ na Ala de y'a dilan ka bila sɛki entourage bɛɛ ka ɲi Ala dan an kuntigi Muhamadu a bɔra muso min na o tɔgɔ Aminatu Ala tilala ka sɛki gɛrɛsɛgɛ n'o Aminata maa dɔw bɛ alijinɛ sɔrɔ de bɛ diɲɛ na yan walahi u tila ka sa u bɛ taa don alijinɛ na sɛki i b'o mɔgɔ
way ma soro foy kono fona kera ala koy ma do bi 10 milliards na sojaw na étage soro ma bi soro ni ala sosoy abi tlaka to kono ka ala sosa kono be e here be soro ni ala batodi ni ala ko di sheki katlaki son furu muso nyumana wallahi amana tayi bismillah wallahi ibori kaso inani kaso itarawre wallahi ini bi ini shini abarka kuno ini furu muso nyumaya wallahi ka sheki na balma na teru kambe di sogoni goloche ka yira ana kambe di itai wallahi minali abija kasrata wallahi no bor awdi kama anga musogoroba nyumo fle fana geere fle ni sheki na ka de mayate foi tabo artiste potala wallahi adenge artiste ko divari be bado abijate ko divari be artiste bamano ko hateme daro la kasi dawere ko dayini te mo nyini ni maye mo nyini ko ake mo nyuma nyini amini che ede nyena ode ni kense ne ku ya yira auna ko sheki de iche kini sheki kaunga kerefe de ami kunti machi sorabi ami inyena ifla kena ka tono flebi ni bido farega nye ka bido de faraka ali sisa kena baw ni do baw bi arabulu monteni sheki e ka nye andati soma min b'an fɛ dɔrɔn an bɛ mingoro d'i ma i yɛrɛ b'i kanubaw fo k'i ka nisɔndiya yira mɔgɔw la sɔnni e fo da o t'an bolo parce que bamananw ko ten ko barika da misi ni kungo cɛ n'a ye misi ye kungo barika da bi sini a bɛ na i tare i bɔra i ka so i nana i ka so an bɛ ɲɔgɔn bolo de sa mɔgɔ ɲuman na fo a dan ne b'a fɔ fo a danden dan fo tapi dan. Mɔgɔw b'a fɔ ko kow bɛ yen nka ko babaw de bɛ yen voilà kow bɛ yen dɛ mais su in na ko babaw de bɛ yen o tuma na aw bisimila Sheki i ni ka denbaya bɛɛ lajɛlen aw bɔra aw ka inshallah. Wadudu tigi kuma. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anisu. Manisu. Bin ti se ka kuma ni ngome kuma. Ɲɛji bɛ bɔ. Wallahi. Nga tinya fombe kelen fo wallahi ma ibi fendo wulu abu fusaya ni baraka nyini na wuli ibi fendo wulu ito fen valeur lo nga ni jiriba ko ni ko mo be singa usmana lala dilita raduguma yoroja wuli na koroke o be dugu jukoro nga neno yini den ko dugu tlama fe ka bere ka ladu jango maoma ni ko e de blako akacha la fe be samara ko ngai seki deli ko nyini na o dira mi yodi o tara lahara wa seki na tabisa ay tara fo sa mba fo mina nya boyoro don nya ke yoro don nya ke wati don sagaw be be wele saganga o sonata kini lo fera sagaw sonata kini o na ngwa me ma chaya femin tiban abi lo bobali abo foni fala o abi je ka do ke seku ni mi ko abi baraka ni se ko fe a sona ya nyamina ni sona yi ifana bi doyoro doyi onote sehu afitin de bekena ma todo du jugoro ngando fo mo ko folo ando fo mo ko folo siu ambe bani yoro salamu Manata ne bisegi kana ne manata ne bisegi kana ne boto Abidjan dogo kono yesara Abidjan gaudela ne bita faransi dogo dela ne bita dana ya baro dela manati la faransi sigila abobole hu ne bisegi kana ne manata ne bisegi kana la ilaha ne bisegi kana la ilaha illallah ne bisegi kana. Merci auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
أيوة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. آمين. نشر هذا بالحق والخادي إلا صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله أخ قدري والمقدار العظيم. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. آمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله. آمين. ما في رتندا. نعم. ما في تندا. أيوة. مفادو كده كمان أساسا. الله أكبر. مفادو كده كمان أساسا. الله أكبر. دون ناكو كابين دون أبين دون كوجو كوجو. الله أكبر. أبين دون كوجو. cɛkɔrɔba taara don min na a ko n ma ko n bɛ kasi mun na ko cɛkɔrɔba ma taa ko tuma na k'ale tɛ n fa ye o de la n bɛ to k'a fɔ dɔnkili kɔnɔ zikiri sɛki ka tɔntɔn i ka di n ye tɔntɔn jaabi n ka cɛkɔrɔba tagalen juguya wulila nɔfɛ ka juguya kojugu c'est mon oncle qui était là ça qui est capable Madame Sida, merci. Elle est de be. La conserve que domina ayi tonton ayi. La conserve que domina aboboya. Tonton adable. Il y a un tonton de adable. Wari qui sont ma ko do da. Il faillit. Ayi ma to Tonton Jaro Tumbi. Oketi. Allahu akbar. Donc ni mɔgɔ dɔ don a b'a fɔ non ne fɛn den de ka ɲɛ ka tɛmɛ kan maa y'a ɲini a ko denw bɛɛ kɔrɔ ye ne ye o dɔgɔ ye ne ye ko ne ka taa a ma wolomali kan cɛ a tɛ tɛmɛ o kan kuma tɛ n ta kɔfɛ sabali sabali kuma bani ni kuma na wari bɛ bɔ o de la kuma au fait miiriya janyana kojugu siga t'a la ma dɔn an ye ko bɛɛ kɛ quoi en fait les mots me manquent an ye ko bɛɛ de kɛ sigiɲɔgɔnw kanubagaw mama fanta gibi fo yɔrɔ jan safi muso furulen don a cɛsiri bɛ sɛki ko la walahi e sofistar mɔgɔ bɛ yan yɛrɛ n t'a dɔw yɛrɛ la o kan tɔgɔ de mɛn dɔrɔn ko sɛk ka an ka tɔgɔ min bɛ an da selon Kourou Mahmoud Abiafa min tɔgɔ fɔ min tɔgɔ ma fɔ ja adamaden kan ka ɲuman de kɛ ne bɛ ala fo mɔgɔ ma taa jɔn masaw kɔrɔ lɔnkelen k'an ye den minɛ nin na donc n bɛ masaw de fo ala ni miiriya janyana souvent n b'a fɔ n ko n fakɛ ni cɛ n ba ni cɛ mais sunna foli tɛ ne ta ye fɛn fila ni ala y'a d'i ma diɲɛ kɔnɔ i ka ko banna i ka vie ɲɛna a fɔlɔ fɔlɔ ba ɲuman a filanan muso ɲuman a ye tɛgɛrɛ fɔ sa et je remercie le bon Dieu de m'avoir donné une femme comme Aminata a n'a de bɔlen don a n'a de bɔlen don a ye tɛgɛrɛ fɔ et dɔ bɛ ne ta Europe et Afrique a bɛ ti ni tɔɔrɔ de ne donna France n sigi n tola n ko miɲɛna n yɛrɛ ka Abidjan wallahi wallahi billahi tɔw bɛ don France i bɛ san joli kɛ dɔw bɛ san 20 san 10 de kɔ kɛ papier t'o bolo ne ma taa n ka papier sɔrɔ yen de ne ni n ka papier de bɔra Abidjan yan grâce à elle i b'i ka visa ɲini ka san caman kɛ i t'i ka visa sɔrɔ elle la donna ambassade la 1 mois ou quand un visa bon quotidien. Nous donnons français 3 mois après qu'à parade d'amener 6 mois grâce à elle. Elle m'a trop aidé cette femme-là. C'est pourquoi nous m'aurons aimé comment donc il a qu'à voir des tchèques à dire non. Mais il savait vous de dire donna français. Au cas bon effet. Mais tu as beau boulot, nous on est bien boulot. Tu vas vous filmer. Mais nous t'es ami fou de ma pas de fou. Sinon français bɛ den wolo français se t'a la nin filɛ nin ni bolo sera ma dɔrɔn polisiw bɛ n'i minɛ u bɛ i den minɛ i gosi bolo de a tɛ ku i la ma bamuso sera ka Afiriki jogo don a denw na cogoya min na
sigiɲɔgɔnw caman b'a kalama ne taara a ma minɛ fila ye dɛ mama ye ne minɛ a denw bɛ cogo min a ye fɛn kɛ ne a ma k'a di a bɛ taa fɛn san nin k'a dogo a denw ma ka na di ne ma walahi n'a kɛra fɛn min ka di ne ye a jaabi to le ami n ko n bɛ siran ka wari di bamuso ma ni n ka wari d'a ma a b'o wari kelen ta ka taa fɛn san ka na di n yɛrɛ ma tuguni a t'a kɛ k'a jɔnna wari la dɛ non mais ko kɔngɔ de kana minɛ minɔgɔ kana minɛ bon bila ko nin tɛ bɔ k'aw de bɛ n ka bon bila walahi musokɔrɔba y'a kɛ nin a ye fɛn kɛ n ye n bɔra mɔgɔw ko ten n'i taara tunga na n bɛ kuma sɔrɔ yan n'i taara tunga na n'i ma ba ɲuman sɔrɔ i ma fa ɲuman sɔrɔ i la k'i k'i yɛrɛ ɲininka n ye ba sɔrɔ la n ye fa sɔrɔ la n ye badenw sɔrɔ parce que a kɛra n ba ye a denw de ye ne ka baara daminɛ faransi a denw de ye ne don a la ka ne ka CV n ka fɛn bɛɛ dilan ka di a denw don donc an bɛ aja fo kuma tɛ n ta quoi bɛɛ lajɛlen su kura mɔgɔ mɔgɔ nana kɛnɛ de kan n tɛna se k'a fɔ ko n bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ aéroport yɛrɛ la yɛrɛ fo a ka surprise a reçu la kojugu a ni ce dɔrɔn ala k'aw bɛɛ sara an min ka a y'a kuma to bolo ko k'aw bɛɛ lajɛlen fo Sofistar mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan tout le monde ni n donna aw dɔ gasi la a bɛ yafa aw bɛɛ ni caya déplacement na su ko la depuis tere fɛ ou depuis sɔgɔma a bɛ nin boliboli la donc n m'a kɛ k'aw labila n yafara bɛɛ lajɛlen ma mais bɛɛ ka yafa n ma parce que aw sɛgɛnna n kama a tɔɔrɔla n kama bɛɛ lajɛlen ka yafa n bɛ kuma dan nin yɔrɔ in na quoi kuma foyi tɛ kuma ɲɛna a ye tɛgɛrɛ fɔ i bɛ kuma bila yan Sofistar kuma ɲɛna o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا فنيقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين.